सब एपटर से बोली दिखाई मुझे देखी तुमको सेपटर बोली दिखाई सेपटर से जीवानी सेपटे बोली फोली दिखाई तो मुझे देखुची तुम तो हेलो हेलो सांग मैंने देखो आउ गोटे जगह मुझे पहुँची जाइए जगहटा पूरा फुल बण अच्छे आठी बेसी क्राइम करा जाए माने देखो ये रास्ता मास्ता अच्छी ना ये आसती ये देखो ये किसी अच्छी एपटे गाड़ी फाड़ी कहीं जाती एपटर किसी लोक अच्छा सेपटर मैंने सबू चूरी फुरी सब रखती गाड़ी जी घिनिक आईब गाड़ी छड़े पिटे मारे तो आम ये बण भितर को जाए किस अच्छी किस ना आम सब देखा तो भिडटा एंड जाए देखो ये भिडटा सबुठ इंटरेस्टिंग हम एंड जाए देखो ये देखो भाई एपट आगर किसी काच पड़ी आउ सेपटर आम आसते 3 जन डोर तो मार्च सेपटर अच्छी आम ट्रेन लाइन सेपटर अच्छी एपटर सब मुतामुती कर सब सार दूसरी तापर भिड बनवा एपट गोटे खाल अच्छी देखो सेपट गोटे खाल सेपट चलो भाई देखो पूरा डेंजरियस बण यहाँ भाई एत बड़ बण फास्ट टाइम आई डोर तो नागु छाड़ किस कर तो साप फाप थी देखिकी चलो या भितर मयूरंगा थी ना देखो भाई ये पत्थर पड़ी बड़ बड़का केते भयानक जंगल अच्छी मुझे जी ए बाल सापु सापु भाई तो आम पूरा रास्ता मासा सब भूली जाइए जीवा केर रास्ता आज्ञा चलो गान मार देगा चल जाओ देखी दियो एडू पाखर जूम कर देखी दियो এই দেখো দেখা যাচ্ছে এই দেখো এই দেখো এই দেখো কিছু করাই মানে পূজা পূজা সেটি কিছু করাই ঠিক কিছু করছি বলে জানেন ঠিক সে সেটি জীবনে আমি পরিচালক জুম করে দেখি দাও জুম করে রিস্ক নেওয়ার নাই ভাই দেখো জরুর ঠিক জুম करके देखता এই দেখো ভাই এই জায়গায় এর কাউ পুত্তাই বোধে না এরকম দেখো পুরা দেখি দে এডুকে সাইডে যাও এপড়ো এই গছ পাখ আছে এই গছ জমি দিছি এটি সেটি ওপরে নেই গছ কাকু বলি দিয়াই বোধে সেটা আমি জীবানিয়া পাখু আচ্ছা এটি সে গছ পছর নেই গছ পছর এটি भी देखो भाई भाई एते रिस्क नवार नाही हमर गुटे वीडियो पई केने को तो खाली कांडी मुरिया चलो भाई बहुत समय पर रास्ता में पाई गले बाबा मशा खाऊँ बड़जुरिया बेसी वीडियो मु बनी ना बस 2 ରୁ 3 मिनिट बेसी ना 2 ରୁ 3 मिनिट बने माने एते जंगल वीडियो बनवा भी डर मार आम रास्ता पाई जाइए फाइनल ये देखो ये किस होला ये बा रास्ता पाई जाइए आउ टेंशन नहीं एपटे भाई रास्ता अच्छी है पूरा फुल कचरा बाल्टी बाल्टी पड़ी नहीं से फुल कचरा के चलो रास्तार पहुंची गले एपटे रास्तार भाई कहीं आसती टेंशन ना वीडियो फोटो जहाँ उठे उठ
ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଇ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖ ଏପଟର ଦେଖ ଭାଇ ଗାର ମାର ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ କାଟା ହେଇଛି, ଗାର ମାର କରାଯାଇଛି ଏପଟର ଦେଖ। ଏପଟେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବାନି, ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖ ଗାର ମାର କରାଇ ସବୁ ଏପଟର। ତାପରେ ସେଇଠି ବୋଳି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସେପଟରେ ଦେଖିଦିନି ତମକୁ ସେପଟରେ ବୋଳି ଦିଆଯାଇଛି ସେପଟର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି, ସେପଟେ ବୋଳି ଫୋଳି ଦିଆଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମକୁ। ଦେଖ ସେଇଠି ବୋଳି ଦିଆ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖାଯାଉନି ମୋ ମୋବାଇଲ ସେତେ ବି କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ ଯେତେ ତମେ ଭାବୁଛ। ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ବୋଳି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ପଥର ନା ସେଟା ହୁଙ୍କାଟା ଉଇ ହୁଙ୍କା ସେଇଟାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଭାଇ ଦେଖ ଏବେ ଆସିକି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ସବୁ ବଳି ଫଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକରେ କଣ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଡୋରମାଲା ସେଠି ଯାଇପାରିଲେନି ଆମେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇନି ଆସିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହବ, ବାଏ ବାଏ।